Hola amigos, ¿cómo están? Hi friends and welcome back to the Language Tutor Spanish podcast. Well, it's time to jump into the very last chapter of the story that we've been reading for several episodes now, La Paella Loca. This is chapter 4, part 2. So we'll actually finish up the story today. I really enjoyed reading from this book, Short Stories in Spanish, by Ollie Richards. Great linguist, great language teacher, a lot of great resources coming from Mr. Richards. And I'm also looking forward to the next episode where we're going to jump into some material by one of my friends, Ruth Darby. She has a great Spanish YouTube channel called Spanglish Fantastico, and she's written books. And so I'm really looking forward to getting into some of her books and giving you some different kinds of material to understand and break down and use to improve your fluency in Spanish. And with that, let's jump into the last part of our story. I'll read it once and then we'll go back and hit a few phrases and words and then read it one more time for fluency. Here we go. Entro en la habitación de Armando y abro mi mochila. En la mochila tengo mi cargador del móvil. Mi móvil se carga durante 15 minutos y por fin puedo llamar a mi hermana. El teléfono suena 3 veces y Julia responde. Daniel, por fin. Estaba muy preocupada. Hola, hermana, estoy bien. Estoy con un señor en el apartamento de Armando. Hola, hermana, estoy bien. Estoy con un señor en el apartamento de Armando. ¿Un señor? Sí, es una larga historia. Ven al apartamento, Julia. ¿Dónde estás? Hablé con mamá esta mañana. Me dijo lo que ocurrió. Armando y yo estuvimos esperando por ti toda la noche. Hemos salido a comer. Ahora volvemos a casa. Os esperamos aquí. Media hora después, Armando y Julia entran en el apartamento. Hola, Daniel. ¡Qué alegría verte!, dice Armando. ¿Quién es usted?, le dice Armando al hombre. Antes de que él responda, yo le digo, verás, Armando, tengo algo importante que contarte. ¿Qué es lo que ocurre? Armando, este es tu padre. Armando se sorprende muchísimo. ¿Mi padre? No es posible. El hombre mayor le habla. ¿Tú eres Armando? Sí, soy yo. No es posible que usted sea mi padre. Me llamo Antonio Sotomonte. Sí, soy tu padre. Armando se da cuenta de que es verdaderamente su padre y lo abraza. Por fin se conocen después de tantos años. Antonio ha estado fuera de casa durante toda su vida. No saben qué hacer. Finalmente, Armando sonríe y dice, esto habría que celebrarlo. Estoy de acuerdo, dice su padre Antonio. Vamos a la paella loca, dice Julia. Yo respondo, no quiero paella, no quiero comerla nunca más, ni quiero acercarme a ese restaurante, ni quiero viajar en autobús durante un tiempo. Quiero
una pizza. Todos comienzan a reír y finalmente yo me río también. ¿Qué día más loco? Les digo. Sí, responde Antonio, un día verdaderamente loco. Hey friends, want to make a podcast? Spotify's got a platform that lets you make one super easily, then distribute it everywhere and even earn money all in one place for free. It's called Spotify for Podcasters, and here's how it works. Spotify for Podcasters lets you record and edit podcasts right from your phone or computer. So no matter what your setup is like, you can start creating today. Then you can distribute your podcast to Spotify and everywhere else podcasts are heard. Video podcasts are also available on Spotify. And when you want to take conversations with your fans to the next level, Q&A and polls are the best way to get them talking. With Spotify for Podcasters, you can earn money in a variety of ways, including ads and podcast subscriptions. And best of all, it's totally free with no catch. Ever since I discovered Spotify for Podcasters, I get to create on a completely new level. I highly recommend you give it a try. Download the Spotify for Podcasters app or go to www.spotify.com/podcasters to get started right now. Okay, my friends, let's break down a few phrases here. In the very beginning, you may not know this word, cargador. It says, en la mochila tengo mi cargador del móvil. Now, I know we've mentioned cargar, the verb to charge, in this story already, but cargador, as you're probably guessing, is a charger. And they're calling a cell phone móvil, my mobile. All right, then up next, you may know this verb, you may not. Sonar means to ring, and that is actually a stem changing verb. And so since we're stem changing the first syllable, sonar, it's an O, it's going to be a UE stem changer. So el teléfono suena 3 veces. It rings 3 times. And then we have an imperfect form. She says, Daniel, por fin. Estaba muy preocupada. I was very worried. Now later on, when the group actually meets up, you hear, hola Daniel, qué alegría verte. Now, alegría means joy or happiness. So, qué alegría verte. How happy, how nice to see you. And later on, we see a very big word in this story. It says, Armando se da cuenta de que es verdaderamente. Now, that's a big word. It means truly or really. Verdadero, truth, verdaderamente. We put the mente on there. It makes it an adverb. So truly or really. And in the next sentence, por fin se conocen después de tantos años. Finally, they meet after so many years. And then we see the word durante. And a lot of times we think durante means during, but in this case, Antonio ha estado fuera de casa. Antonio has been away from the home durante toda su vida, throughout all of his life. So durante can actually imply throughout as well. Then we see this, esto habría que celebrarlo. Esto is implying a general thought, a general situation. So we're using esto to say this about a general situation. So this should be celebrated. We don't physically have something in our hands saying this. That would be a different word. All right, now, then estoy de acuerdo. I am of agreement. That's how we say I agree. And I think that's about all we need to cover in this story. So let's go back and read it for fluency. Entro en la habitación de Armando y abro mi mochila. En la mochila tengo mi cargador del móvil. Mi móvil se carga durante 15 minutos y por fin puedo llamar a mi hermana. El teléfono suena 3 veces y Julia responde, Daniel, por fin. Estaba muy preocupada. Hola, hermana, estoy bien. Estoy con un señor en el apartamento de Armando. ¿Un señor? Sí, es una larga historia.
Ven al apartamento, Julia. ¿Dónde estás? Hablé con mamá esta mañana. Me dijo lo que ocurrió. Armando y yo estuvimos esperando por ti toda la noche. Hemos salido a comer. Ahora volvemos a casa. Os esperamos aquí. Media hora después, Armando y Julia entran en el apartamento. Hola, Daniel, qué alegría verte, dice Armando. ¿Quién es usted? Le dice Armando al hombre. Antes de que él responda, yo le digo, verás, Armando, tengo algo importante que contarte. ¿Qué es lo que ocurre? Armando, este es tu padre. Armando se sorprende muchísimo. ¿Mi padre? No es posible. El hombre mayor le habla. ¿Tú eres Armando? Sí, soy yo. No es posible que usted sea mi padre. Me llamo Antonio Sotomonte. Sí, soy tu padre. Armando se da cuenta de que es verdaderamente su padre y lo abraza. Por fin se conocen después de tantos años. Antonio ha estado fuera de casa durante toda su vida. No saben qué hacer. Finalmente, Armando sonríe y dice, «Esto habría que celebrarlo». «Estoy de acuerdo», dice su padre Antonio. «Vamos a la paella loca», dice Julia. Yo respondo, «No quiero paella. No quiero comerla nunca más. Ni quiero acercarme a ese restaurante. Ni quiero viajar en autobús durante un tiempo. Quiero una pizza». Todos comienzan a reír y, finalmente, yo me río también. «¡Qué día más loco!», les digo. «Sí», responde Antonio, «un día verdaderamente loco». And my friends, that wraps up this story. I hope you enjoyed that, and I hope you found this to be a beneficial time for you to listen and break down new structures, words, and phrases. Anyway, I sure am having fun hanging out with you and practicing Spanish. And I'll see you on the next episode when we will get into some new, fun, and interesting material. I wish for you and all of your friends and family paz y bendiciones, peace and blessings, my friends. I'll see you soon. Hasta pronto.